युग पर्यंत सी किंतु अनंत समय रेखा किसी नुहे भगवान कहते 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन इयर्स ब्रह्मा बचती से भक्ति त्वरान्वित भाव करने एकांत आवश्यक प्रभु ये जो भौतिक ब्रह्मांड कथा कह ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ଏ ସବୁ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି भौतिक जगत रे ଏ ଯୋଉ गोटे ब्रह्मांड रे 14 लोक पृथ्वी लोक भूलोक जनलोक तपलोक महरलोक ब्रह्मलोक पत्तल पित्तल रसातल तलातल मोहितल पाताल 14टा प्लानेटरी सिस्टम गोटे ब्रह्मांड रे हमें तो भूलोक एटा होची भूलोक रे हम अछंती भूलोक रे माने हमें गोटे ब्रह्मांड रो 14टा प्लानेटरी सिस्टम रे ए 8 प्लानेट रे हम अछंती एई भली अनंत ब्रह्मांड अछंती ये भौतिक जगत ये पुणी चारि भाग रु भागे 3 भाग है स्पिरिचुअल वर्ल्ड ए अनंत ब्रह्मांड होची एक गुण 3 गुण हला स्पिरिचुअल वर्ल्ड केते बड़ हेतिबो भगवान अर्जुन कहले ना एकांशेन स्थित जगत मोर गोटे गुण रे मु सुधारण करछि एक अंश रे सब मु धारण करछि एकांशेन स्थित जगत बुझिपारछन तो आज्ञा आपनकर कोन प्रश्न करथिला ए भौतिक जगत रे हां किंतु सेठी सुख टी अधिक हायर प्लानेटरी सिस्टम सेठी आपण सब बेले पाइनएप्पल जूस पीबे ग्रेप्स जूस पीबे आउ तापरे किछि बेसी परिश्रम करा दरकार नाही गच्छ पाखे नहीं ग्लास देखै देले गच्छरु पाइनएप्पल जूस पळे आसीबो एते जो ग्राइंडर फ्राइंडर दरकार नाही आउ सेठी सब बहुत प्रकार सुख अछि स्वर्ग लोकटा भी प्रभु बहुत आछी ना स्वर्ग इंद्र अछंती स्वर्ग सेठी इंद्रंकर शासन हाँ अप्सरा मान अछंती सुंदर सुंदर सब तरुणी झील माने बहुत सुंदर जीन्स पैंट शर्ट पाइबेनी ताको पैंट शर्ट सोला ए जो चिरापटा पैंट शर्ट हम पिनचन सेठी नहीं ताकर पैंट शर्ट सब स्वतंत्र कपड़ा रे प्रस्तुत से सब पाई जिवे आपण जत्ते चाहे सेते मैरिज कर परिवे किछि कटोना जेटे नहीं जत्ते पत्नी रखि परिवे इंद्र सुख बहुत अछि आपण जीवा को चाहउछंती ताले भक्ति न कले भी चलिबो आपण को किछि डेमिगॉड वर्शिप कले पाई जिवे जार इच्छा अछि से प्रभुपाद स्कूल आसंतुनी अन्य स्कूल सब अछि डेमिगॉड वर्शिप कले पाई जिवे पुण्य कर्म किंतु पुणी फेरिबे पुणी फेरिले पुणी समस्या सेतेबेले प्रभुपाद स्कूल आपन एडमिशन होबनी ए तो जाइतिले पुणी फेरले ए तो 10,000 वर्ष होइबो ना इस्कन अपन जे 11,000 वर्ष रहि गले ये स्कूल भी सर जाइतिबो सेठी जीवा प्लान करछंती हरे कृष्ण प्रभु जो बहुत बड़ बड़ धनी लोक माने जो माने चैरिटी करंती अधिका
ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନ ଆସିକି ବହୁତ ଚାରିଟି କରନ୍ତି ମାନେ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ବଡ ବଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ନା ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପରା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଡିମିଗଡ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତ ହୁଅନ୍ତି ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଫେରିକି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଯିବେ ଫେରିକି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ପୁଣି ଆମ ମନରେ କିଛି ବିକାର ଆସିଲା ଆମେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିବା ତ ସେଇଟା ମତେ ନା ପୁରା ଭଗବାନ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ ତା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମା ମୁପେତ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁଃଖାଲୟ ମଶାଶ୍ୱତ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବନି କହିଦେଲେ ଏଠି ସେ ଯୋଉ ଆପଣ 7.27 ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଅଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ସମୁତ୍ଥେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହେନ ଭାରତ କୋଉଠି 7.27 ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନୋସ୍ୱୀ ମାତାଜୀ କଣ କଟିଗଲେ ନା ଯୋଉ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଥିଲେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ଇଚ୍ଛା ଦେଶ ସମୁଥେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହିନ ଭାରତ ସର୍ବଭୂତାନି ସମ ସ୍ୱର୍ଗେ ୟାନ୍ତି ପରନ୍ତପ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱେଷ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆମର ପତନ ହେଲା ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆମର ପତନ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଣି ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ଏବେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ କାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏଇ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ତାକୁ ଫେରିବେନି ଆଉ ପୁଣି 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହଟା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଜୀବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିଯିବା ଫଳରେ ସେ ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଧାମ ରୂପୀ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ଲାଇକ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କିଛି ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଥାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଲୀଳା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ବି ଆସି କିଛି ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମିଶନକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନର ନିତ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଉ କିଛି କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଫେରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପୁଣି ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଫେରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଜୀବ ପୁଣି ଭୌତିକ ଜଗତର ବନ୍ଧନରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବନ୍ଧନରେ ରହିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଇନଫାଲିବୁଲ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଲିବୁଲ ନୁହନ୍ତି ଇନଫାଲିବୁଲ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଇନଫାଲିବୁଲ ଭଗବାନ ଭୌତିକ ଜଗତର ଗୁଣର ବନ୍ଧନରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣାତୀତ ସେମିତି ମୁକ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମୁକ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ବି ଗୁଣାତୀତ ସେମାନେ ଗୁଣରେ ପତନ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଅବତରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜୀବ
ଯଦିଓ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ମାୟା ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବାସନାଟା ଏଠି ପ୍ରକଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାରାଂଶ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଆସିବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ଆପାତତଃ ନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ଆପାତତଃ ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆପଣ ପତିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସାରାଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏତେ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା, ଏତେ ଭ୍ରମ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଦୃଢତାର ସହିତ ଆଚରଣ କରି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଫେରି ଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଣ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ବୁଝିଲେ ମନସ୍ୱିନୀ ମାତାଜୀ? ବୁଦ୍ଧିମାନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ କଣ ଦରକାର? ଭୌତିକ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସହିତ ରହିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ମନେକର ଆପଣ ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରୁ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଉଟା ଉନ୍ନତ? ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଦରକାର ନା ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଦରକାର? କଣ ଦରକାର? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜଗତ ହଉ, ନର୍କ ହଉ, ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ହଉ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମୋର ଦରକାର। ଗୋପୀ ମାନେ ଯାହା କାମନା କରୁଥିଲେ, ଗୋପୀ ମାନେ କେବେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହିଁ ନିତ୍ୟଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବୁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା କାମନା କରିଥିଲେ, ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନୀଶ୍ୱରରେ ଭବତାଦ ଭକ୍ତିର ହେତୁ କି ତୋଇ। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରାପ୍ତି ମୋର ଦରକାର, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସହିତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ରହିବି, ସେତିକି କାମନା ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଫେରିବାର ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଦିବସ ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦିଟାକୁ ଆମେ ମିଶିକି ପଢିବା। 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କୁହାଗଲା? ବାରମ୍ବାର ଦିନ ଆସେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସମାଜ ପୁଣି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏ ପାର୍ଥ ପୁଣି ରାତ୍ରି ଆସେ, ସେମାନେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାରର ବିନାଶ ଅଛି? ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିନାଶ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତ ବସିଛନ୍ତି। ଅମିତା ମାତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିନାଶ, ଗୋଟେ ହେଲା ପାର୍ସିଆଲ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ପାର୍ସିଆଲ ଆନାଇଲେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆନାଇଲେସନ। ଗୋଟେ ହେଲା କଳ୍ପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାକଳ୍ପ। କଳ୍ପ କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ହୁଏ, ସେଠି ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଭୌତିକ ଜଗତ
ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। କେତୋଟି ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ତପଲୋକ ଏବଂ ଜନଲୋକ। ଭୂ ଭୁବସ୍ୟ ତସ୍ୟ ବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍। ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ, ଜନଲୋକ, ମହରଲୋକ, ତପଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ତପଲୋକ ଏବଂ ମହରଲୋକ ତିନୋଟି ଲୋକ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଆସିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଳ୍ପ। ଏଟା ହେଲା ପାର୍ସିଆଲ ଆନାଇଲେସନ ଅର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ହଁ, এই 14ଟା ପ୍ଲାନେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ମିଶେଇକିରି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଯୋଉ ଜୀବମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ମହାକଳ୍ପ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସୁଶାନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା। ପଢୁନାହାନ୍ତି? ସୁଶାନ୍ତ ପଢୁନାହାନ୍ତି? ବନ୍ଦ କରି କଣ ପଢିଲେ କୁଆଡେ? କଣ ହେଇଗଲା? ପଢନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ କହିଲି ବନ୍ଦ କରି ପଢିଲେ କଣ? ନାଇଁ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା କଣ ଟିକେ। ପର ତସ୍ମାତ୍ ତୁ ଭାବ ଅନ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତାତ୍ ସନାତନ ଯୋଷ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ନଶ୍ୟସ୍ତୁ ନ ବିନଶ୍ୟତି। ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହା ସନାତନ, ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏହା ପରମ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କଦାପି ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଂଶ ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। এই শ্লোକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିଚିଂ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ବିଷୟରେ, ଆପଣ କୋଉଠି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ? 8.20 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ଭୌତିକ ଜଗତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବିନାଶ ହେଇଯିବ। କୋଉ ଜଗତ ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ? এই আধ্যাত্মিক জগৎ। পরস্তস্মাৎ পরস্তস্মাৎ পর পর অপরা পরা অপরা পরা মানে আধ্যাত্মিক, অপরা মানে ভৌতিক। পর তস্মাৎ, তস্মাৎ মানে তাଠାରୁ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭାବ ଅନ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତାତ୍ ସନାତନ। ଆମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସବୁବେଳେ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ହେଲା, ସମସ୍ତ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସବୁ ଲୀନ ହେଇଗଲେ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ହେଲା,
पुणी समस्ते प्रकट हेले तेणु आम जो जीव जगत भौतिक जगत कौन होची प्रकट अप्रकट मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट चली व्यक्त अव्यक्त चली किंतु आध्यात्मिक जगत स्थायी जगत सनातन जगत सेठी व्यक्त अव्यक्त किछि नाही जहाँ सेठी अछंती ताहा सबले दिव्य एवं ताहा सबले चिरंतन शाश्वत यही सूचना को यही श्लोक रे भगवान अर्जुन को प्रदान कले प्रिचिंग पे आपण मानकर बहुत दरकार जो माने प्रिचिंग करिवे 8.20 नंबर श्लोक 21 नंबर श्लोक रे कोगला से श्लोक सहित कोगला अव्यक्त अक्षर इति उक्त तमाहु परमं गतिम यं प्राप्य न निवर्तते तधाम परमं मम तोर परम धाम ताकू प्राप्त परे भौतिक जगत को फेरिवार कौनसी संभावना नहीं ताहा मोर सनातन धाम ताहा मोर शाश्वत धाम परम धाम सबु जीव मानकर ताहा ही परम लक्ष्य स्थल ताहा ही जीवनर परम गति गोलक वृंदावन कृष्ण कहते 22 नंबर श्लोक रे पुणी भक्तिर गौरव विषय कहले पुरुषस पर पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्यया जस्यन्त स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं सेंति पुरुषस पर पार्थ पर परम पुरुष पुरुष माने परम पुरुष भगवान कृष्ण को लभ्य केमी जन लाभ करि परिबो भक्त्या भक्ति माध्यम रे तू अनन्या माने अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति माध्यम रे अनअलर्ट डिवोशनल सर्विस माध्यम रे जणे से भगवान पाई परिबो भगवत गीता रे भक्ति रो गौरव और सौभाग्य विषय रे जे भक्ति माध्यम रे कृष्ण प्राप्ति केवल संभव केतोटी श्लोक रे कहा गला ए श्लोक रे गोटे कहा गला ए गोटे श्लोक रे हम कहउतले ओ श्लोक रे ओ श्लोक रे हम कहउतले श्लोक रे कहउतले अनन्य चेता सततम योमा स्मरति नित्यस तस्यां सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना एठी कहला एठी गुण अत्र कहला पुरुषस पर पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्यया यश्यन्त स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं त्रतम् आगुड कहला 18.55 रे भक्त्या मां अभिजानान्ति जवं जशास्मि तत्त्वतो तत्त्वमं तत्त्वतो ज्ञानता विषयदे तत् अनंतरम तेणु केते केते भर्जरे केवल से कथा कहा जाउछि बुझि परछन तो भक्ति हमर सर्वश्रेष्ठ संपत्ति तापरे एबे काल कथा भगवान कहिबे
यत्र काले तो ना वृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयता यन्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, वर्तमान मु तुमको विभिन्न काल कथा कहबी, विभिन्न काल कथा कहबी। जो समय ए पृथ्वी विदाय नेले व्यक्ति प्रत्यावर्तन करिवो किंबा प्रत्यावर्तन करिवो नाही। ये सब योगी मानक पाई भक्त पाई आवश्यक नाही। भक्त पाई कहीं आवश्यक नाही ना, यदि योगी सिद्ध योगी होता है ताहले से भौतिक जगत त्याग करिवार स्थान और काल स्थिर करि पारे, किंतु से जदि सिद्ध योगी न होता है ताहले ताकू सब दायित्व प्रकृति उपर छाड़ी देवाकू हेबो। जो समय शरीर त्याग कले व्यक्ति ए मृत्यु संसार को फेरिबो नाही, एक परिष्कार भाव में श्लोक मानक भगवान वर्णना कर। ए सबू जो माने एठी लिखाला, जो माने अनन्य भक्त नुहंती एवं जो माने संपूर्ण रूपे भगवान को ऊपर निर्भर न करी कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग आदि अन्य विधि पर निर्भर करते, से माने को उपयुक्त समय रे शरीर त्याग करवा उचित। भक्त मान कौन समय निर्धारण करवा कौन से आवश्यक नहीं। आपण पितामह भीष्म उत्तरायण गति रे मकर संक्रांति रे शरीर त्याग करथिले, स्मरण करंतु। से योगी थिले कारण से भगवान चतुर्भुज स्वरूप को वैकुंठ रे प्राप्त हेले, किंतु भक्त पाई ये सब काल किछि आवश्यक नाही। जो परम ब्रह्म को जानती ब्रह्म बीज से शुक्ल पक्ष रे अग्नि देवता प्रभाव काल शुभ मुहूर्त रे आलोक रे एवं सूर्य उत्तरायण गति काल 6 मास मध्य यह जगत विदाय नियंती पितामह भीष्म सही मृत्यु होइथिला। जो जोगी धूम रात्रि कृष्ण पक्ष किंबा सूर्य दक्षिणायन गति काल यह लोक त्याग करे किंबा जे चंद्रलोक प्राप्त हुए से पुनश्च मर्त्यलोक को प्रत्यावर्तन करे। 24 नंबर श्लोक रे जो योगी एई समय रे शरीर त्याग करिवो सी आउ प्रत्यावर्तन करिवो नाही। तबे शुभ मुहूर्त, किंतु जो योगी 25 नंबर श्लोक अनुसार शरीर त्याग करिवो से पुणी प्रत्यावर्तन करिवो। वैदिक मतानुजाई यह जगत त्याग करिवार दुईटी मार्ग अछि, गोटे होछि आलोक रे आ गोटे अंधकार रे। जेतेबेले व्यक्ति आलोक रे यह लोक त्याग करे से आ प्रत्यावर्तन करे नाही। आलोक रे देखिए किछि किछि मानकर मृत्यु हुए रात्र रे आ किछि मानकर मृत्यु हुए दिवा समय रे, किंतु जेतेबेले व्यक्ति अंधकार रे यह लोक त्याग करे से प्रत्यावर्तन करे। अंधकार रे मृत्युटा विपज्जनक। ये योगी मानक पे कहा जायछि कर्म योगी, हठ योगी आओ अष्टांग योगी, ध्यान योगी, किंतु भक्त मानक पे रात्रि दिन किछि नाही। काहे कि भक्त पे अनंत काल किछि प्रभाव न थाए। भक्त को अनंत काल प्रणाम करंती, अनंत काल कृष्ण को रिप्रेजेंट करंती। जे भक्ति करिवो ता पाए अनंत काल समय किसी प्रभाव न थाए। ये योगी मानक पे कहा जाउछि। तो आपण माने आश्चर्यचकित होउछथि कि मन चिंता आसुछि कि ये श्लोक आपण मानक पे नुहे। ये योगी मानक साधारण व्यक्ति जेतेबेले जो भक्त आ शुभ मुहूर्त रे शरीर लगी कौन हुए ये मुहूर्त कहला, ये जो मुहूर्त कहला जो दिवा समय रे आलोक रे मृत्यु हेले
शुभदायक आलोक मृत्यु हेले शुभदायक सूर्यास्त पूर्व सूर्यास्त पूर्व दिन समय सब ठीक भाव बुझले ना बुझले बुझिपारे सब कनसेप्चुअली एगुड़ा कर्मी मान कह कौन कहला 24 नंबर श्लोक जो मैंने परम ब्रह्म को जानती ब्रह्मविद बुझिपारे शुणु ज्ञान योगी तापरे ध्यान योगी माने अष्टांग योगी माने ध्यान योगी ज्ञान योगी ध्यान योगी एवं भक्त ज्ञानी योगी भक्त तीन प्रकार ट्रांसडेंटालिस्ट अच्छा कर्मी मान कथा छाड़ कर्मी मान रिजेक्टेड कर्मी मान कथा किए पचार गति कौन कड़ा हम से तो नरक को जीवे आलोक मरतु बा अंधकार मरतु क्या जो मैंने योगी जो मैंने परम ब्रह्म को जानती जो माने योग साधना कर जदिव से भक्त मान निकृष्ट तथापि से जेहेतु आध्यात्मिक मार्ग में प्रयास करती से कथा कह समस्त कथा कौन जदि जड़े योगी दिवा समय आलोक मृत्यु हुए ताहले से ब्रह्म ज्योति वैकुंठ लोक प्राप्त हुए से फेरिबार संभावना न था किंतु जदि अंधकार मृत्यु हुए से फेरी आसो बुझेगा कि नहीं किंतु जड़े कर्मी कर्मी तो नरक को जीव सी कड़े सेपट कड़े जीव कड़े से तार ऊर्ध लोक ही तार गति नहीं है ये कौन कहला ये सब कथा ठीक कहला नहीं कि दुईटी मार्ग अच्छी अंधकार आलोक हाँ तापरे जो भक्त माने ये दुईटी मार्ग जानती से कदापि विचलित हुअन्ति नहीं तेणु हे अर्जुन सर्वदा भक्ति जोगरे स्थिर रुह तेणु सबु कल्पना जल्पनार समाधान कोथरे भक्ति योग कारण भक्ति योग सेठी आलोक अंधकार किछि फरक नाही तफात नाही ना अब कौन सी समय शरीर त्याग कले कृष्ण को प्राप्ति है हैला सेति 28 श्लोक शेष श्लोक अध्याय रे भक्तिर गौरव विषय रे कृष्ण अर्जुन को सूचना प्रदान कर गुरुत्वपूर्ण श्लोक वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्यतीतश्चर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम् योगी माने भक्त एठी योगी माने भक्त भक्त परम पद प्राप्त हुए वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् वेद अध्ययन कले यज्ञ कले समस्त तपस्या कले दान कले जेते पुण्य फल आपण प्राप्त हेबे सबुठारु कौन हेबे ना भक्ति माध्यम रे से सब पुण्य फल को आपण प्राप्त होवा सहित
परम धाम विजय सुनिश्चित। ये सब गुड़ाक बाई प्रोडक्ट भक्तिर। वेद अध्ययन कले ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो। अब तुम ब्रह्म ज्योति पास करके परम धाम को यात्रा करेंगे। तेणु ब्रह्म ज्योति तो आपणकर रास्ता रे आसिला। तापर योजना करिया कौन दरकार? सब हायर प्लानेटरी सिस्टम्स मानक जीवे पुण्य कर्म कले आपन तो सब प्लानेट को पास करके जीवे गोलो वृंदावन को। बुझी पाछन ना नहीं? 100 टंका मध्य 10 टंका भी रहिबो, 20 टंका रहिबो, 50 टंका रहिबो। 100 टंका रे कोन रहिबो? सब रहिबो ना नहीं? अरे 100 टंका रे 10 टंकिया, 20 टंकिया, 50 टंकिया डिनोमिनेशंस रो नोट सब रहि परिबो ना नहीं? आज्ञा प्रभु। 100 टंका जे पाइला से 10 टंका, 20 टंका, 50 टंका पाइबा पई चेष्टा करिवो की? नहीं ना प्रभु। दरकार नहीं। सेमति भक्ति कले समस्त सफलता जनक पाखक आसी दंडवत प्रणाम करिवो। पुणी परिशेषरे से गोल वृंदावन परम धाम प्राप्त हो। तेणु भक्ति से सबुठारु श्रेष्ठ। ए अध्याय भगवान भक्तिर गौरव विषय हमମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ। अदुषा ततो साधुसंग अर्थात भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम कृष्ण प्रेम ये जीवन चरम सफलता। कृष्ण प्रेम होचे कृष्ण भक्त। आस्था हरे कृष्ण प्रभुंकर बोधे नेटवर्क प्रॉब्लम अछि। ए यूनिट पाई अपन ये यूनिट पे प्रश्न ए यूनिट पे ओबी आपण मानकर क्वेश्चन नंबर 4 एवं क्वेश्चन नंबर 8।
ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? क्वेश्चन नंबर 4 ବୁଝିପାରିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ? ना प्रभु बुझी ना पाले क्वेश्चन नंबर बुझिले? 4 क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहले ଓବିଏ ଏଇ ୟୁନିଟ ର ओबी आज्ञा ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଅଛି ତ? नंबर 4 और 8 ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପରମ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତି ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଭାଷାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଚାପ୍ଟର 8 ସେଇଟା हरे कृष्ण माता जी। ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ? हरे कृष्ण माता जी। ହଁ। आंटी तुमने चलिए। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ